Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto kon todos recados nga mohatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Mga ka-DTX ug kamay TC, ako si Jean Paul Generoso. Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, magapahinumdum kanyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas. Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga atong makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training ug unsaon pagtabang sa DTX 500 ug Mighty C isip mga antioxidants ug immune system booster. Nag-gym pod baya ako, Sir GP. Amo ba? Tungod kay samtang katigulang ta. Gan mubo ang ato ang bone density. Pusto. Ug hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights maoy gapakusog sa atong mga bukog ug magapataas sa atong bone density. Correct. Gatabang pud ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats ug mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta ug pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo. Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po og saktong breathing technique. Oo. Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress. Maulagi. Dire na mosulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Ug nganong mo inom gyud kag mga suplemento nga naay antioxidants sama sa DTX 500 ug Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mamali sa mga butika. Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress. Correct. Say normal kapoy, kanang magsigag alsa, Pananakit lawas. no. So Sir JP, mo improve ang metabolism ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi apil na ang digestion. Sa ato pa mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsige ta og exercise. Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglanon nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon. Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy backup nga good nutrition. Correct. Kaya sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaunon. Nya imo kaunon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir JP, mo ang paglig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries pohon. Correct, Doc Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons. Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato moaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat. Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Giboost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan
maproteksyonan ang bisag unsang impeksyon. So simple lang Sir JP ang tumong nato nini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug MyTC kada adlaw. Absolutely, Doc. DTX Ako si 500. Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Santhon Plus Herbal Capsule. Nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhon Plus Herbal Soap. Kutis Artista. Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa sakit sa kalawasan ug sa skin allergy. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Pagisgutan na to, Doc Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine. Ang sintomas aning Zollinger Sir GP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayarya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignant Sir GP ug mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver. Kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Doc Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids. Mao na Sir GP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pa nga tambal ang ilang immune. So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas-on nato ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug MyTC aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals. DTX Ako si 500. Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant Sir Correct. GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao nga inana, di Dagan ganahan ra mo ba? kaon og prutas. Ug kung mo kaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Oh. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants. Correct. Kung paltan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra na ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas dagan lang antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi-recommendar Sir GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug MyTC aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyug kay 1.3 million ORAC units. Pagkataasa na, Doc. Samot na jud Sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug MyTC ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kuan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500. Unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants. Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubos Negros. Ang tanaw nimo sa taas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor ug cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas. Wow. Mao ayaw jud kalimot sa pag-apil sa DTX 500 ug
Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan. So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok samot na kong sington. Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba gini una. Sakto gyud pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Naipakapinuon frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil. Kalami. Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mo na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee,
sulayin ninyo. D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsaon pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Papalit sa mga butika. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Papalit sa mga butika. Kining tulumanon. Hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Santhon Plus. Herbal Capsule. Nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhon Plus Herbal Soap. Kutis Artista. Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa sakit sa kalawasan ug sa skin allergy. Clinica Deo Fresh. Para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalungga na ayo. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso. Kusab si Doc Ramil, oy, gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinaot unta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug mga bakterya. Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy moabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas. Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura nig-track nga mo'y tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imong energy. Duha man gud ang klase sa diabetes Sir GP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay mohatod sa glucose paingon sa imong cells. Pareho ra jud ay na Doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track. Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga modala sa glucose paingon sa cells apan dili pod mudawat ang cell sa gihatod ni insulin nga glucose. O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells. Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar. Og ingon na ani Doc kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor. Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka-high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka-fatty liver. D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na gud mo. Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imong tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay saying Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline. Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula ug choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio. Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang mosulod. Correct Sir JP. Ang ketones
nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir GP. Sa simpleng istorya, Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy. Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir GP, dili nimo makita sa plain D3. Gikorek niini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mo'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhin nata sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3. D3 Bio. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon, Doc, nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na Diyos ilok. Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus naa na sa klinika Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit, Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mga panit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud, Sir GP. Unya naa siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka, Doc. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag, Sir GP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir GP. Gusto. Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainomduman ba nimo, Sir GP, atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan? Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud, Sir GP. Very gentle pa gyud siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill, Doc. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa iyong lawas, ayaw diog palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba jud na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba, Doc? Dala na nada, Sir GP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga mosamot ka kaniwang kay stored fats raman ang
target nga walaon ni chia seeds. So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia. Perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir GP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na, Ga-detox ka pa! Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Santhon Plus Herbal Capsule. Nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhon Plus Herbal Soap. Kutis Artista. Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa sakit sa kalawasan ug sa skin allergy. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. Ako na sab si Doc Ramil Oy atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio. Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3. Tungod Sir GP nga ang D3 Bio maora ang vitamin D3 nga naay BCO. Maora pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3. Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity. So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio, ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud. Pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health. Nga anong D3 Bio ang ako ang gusto over ordinary vitamin D3? Nga naman Doc. Kay ang D3 Bio gahatag nako og kusog bisag gadait ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadait muluya. Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bakterya ug viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3. Dako di kayo ikatabang Doc ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya ug mga virus. D3 Bio. Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. You know what, Sir GP? Sa una, daghan kog D3 nga gisulayan. Dikolekta di ka Doc. Oo, siyempre kay ganahan ko kog D3. Bisag unsa ra nga brand na 2,000 ayo, na 5,000. Apan karon ako na tong gipadaplin Sir GP. Wa na nako gipanggamit kay sa karon nag D3 Bio nako. Simple ra ang rason. Nganong mag plain D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Adto ko sa D3 Bio. Meaning ni upgrade ka Doc ha. Napayo sa Doc. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon. Nga naman Sir GP. Kay usay man gud Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak. Awayay. Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan oy. Luoy kayo. Agri jud na Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya,
limtano na ka nga ginikanan. Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag ditribayo. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan bintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo gapahait na sa imong panghuna-una bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghuna-huna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak. Maghimo kag desisyon, no? Balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa ugtong tutok nga adlaw. Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imuhang utok. Dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio. Kampiyon. Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio. Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Generoso. Ako naman si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon, ayaw abusohon. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados nga mohatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.